जो देखा चाहूँगी आउ से विषय जो सब्जेक्ट आमे नागरिक कौन प्रथम आमे नागरिक जदि आमे नागरिक ताहले आमर कौन प्रमाण अच्छी प्रमाण पत्र अच्छी आमे नागरिक बोली कहि परिबा कारण भारत सरकार हो कि अन्य देशर सरकार हो से मानकु नागरिकता पाई प्रमाण पत्र दे सारिछि हालेलुया तेणु आपण मानकु पाई म कोन आपणकर परिचय कोन प्रथम हैला आपणकर परिचय कोन निजकु निजे पचारिबा जदि मो मो पुओ को पचारिबो जणे बाबू तमरो परिचय टिके दियो कोन देबो से मो ना हैला तबियास नायक मो बापा ना सीमांचल नायक मोर गाँ हैला एमरामपुर मु आउ 21 श्रेणी पढुछि मु इंडियन सिटीजनशिप प्रमाण कोन से जदि सेटा कहिला ताले भारत सरकार मध्ये प्रमाण मागिबो जदि तमे तार पुओ तमे भारतर ताले मते प्रमाण पत्र दियो सरकार मागुछि तेणु आमे एबे देखिबा प्रथमे मु एति पाई गर्वित जे मु प्रथमरे मु भारतीय जने नागरिक आ 2 नंबर मु स्वर्गर गोटे नागरिक हालेलुया भारत रे थाई कि मु भारत रे थाई कि मु दुईटा नागरिकता हासिल करि पारिछि गोटे हैला भारतीय नागरिक गोटे हैला स्वर्गीय नागरिक पृथ्वी रे समस्त अछंती केवल दुईटी नागरिकता हासिल करिथिबा लोक माने हेले जो माने यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करिसथि यीशु ख्रीष्ट को प्रभु बोली मानिसथि से माने पृथ्वी रो नागरिकता पाइछथि एवं स्वर्गर नागरिकता मध्ये पाइछथि हालेलुया आमे दुईटा नागरिकता पाइतदा लोक माने ए स्थान रे मु आपण मानकु देखेबी जेतेबेले मु यीशु को ग्रहण कली यीशु को मु जेतेबेले प्राणकर्ता उद्धारकर्ता रूपे ग्रहण कली से मते संतान भावरे मते ग्रहण कले हालेलुया जेतेबेले मु ताकु विश्वास कली यीशु ही मोर प्रभु यीशु ही मोर पिता यीशु ही मोर सब किछि सेतेबेले से मते संतान रूपे ग्रहण कले हालेलुया जो माने सदा प्रभु को पाए आजी यीशु को पाए कष्ट सही भारतीय नागरिकता ग्रहण करी आजी भारत रे जाए अपमान निंदा ताड़ना सोचती से माने समस्त किए यीशु कर संतान माने हालेलुया हालेलुया प्रथमे हैला प्रभु मते संतान कले प्रथम हैला तांको रक्त झरे मते संतान कले आम जीवन चला पथरे से मोर हाथ धरे चलौछंती हालेलुया हालेलुया आमर जीवन पहाड़ परि होई ताई पारे मोर जीवन नदी परि हेई ताई पारे मात्र पहाड़ नदी आ अनेक समस्या देई मोर जीवन गति कले मध्य जेतेबेले मोर प्रभु मोर हस्त धरिबे सेतेबेले मोर समाधान हेबो हालेलुया मोर दुख दूर हेबो मते रास्ता मिलिबो सेति पाई मो प्रभु को जानिछि हालेलुया प्रथमे आपनकर नागरिकता कोन नाय आपनकर परिचय कोन व्हाट इज योर आइडेंटिटी आपनकर परिचय हैला भारत रे रहिबा पाई हेले आपनकर परिचय हैला आधार कार्ड आपनकर परिचय हैला पैन कार्ड आपनकर परिचय हैला वोटर कार्ड आपनकर परिचय हैला राशन कार्ड आपनकर परिचय हैला आयुष्मान कार्ड आपनकर परिचय हैला किसान कार्ड आपनकर परिचय हैला जन्म प्रमाण पत्र आपनकर परिचय हैला ड्राइविंग लाइसेंस आपनकर परिचय हैला जमी पट्टा आपनकर परिचय हैला मुक्तिर प्रमाण पत्र आपनकर परिचय हैला एसआईआर बोली गोटे चालीछि तम पाखरे ए सब थाई कि मध्य आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर कार्ड राशन कार्ड आयुष्मान कार्ड किसान कार्ड जन्म प्रमाण पत्र ए सब
ତମେ ଯଦି ଏସ୍ଆଇଆର୍ ରେ ଯଦି ତମର ନାଁ ଆସୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାରତରେ ରହି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ଏବେ ନିୟମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ, କେତେ ଜଣ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କରିଛନ୍ତି? ଏସ୍ଆଇଆର୍ କିଏ କରିନାହାନ୍ତି? ଏସ୍ଆଇଆର୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଟିଚର ମାନେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଅର୍ଥ ହେଲା ତମେ ଭାରତର ନାଗରିକ କି ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ କେତେ କେତେ ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ତଡ଼ି ଦେଲେଣି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଆର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ଭାରତ ସରକାର ପଠାଇଦେବ। ମୋର ମା ମାନେ, ମୋର ଭାଇ ମାନେ, ଯଦି ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପାଇଁ ଏତିକି କାଣ୍ଡ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ନାଗରିକତା ଧରିକି ଆମେ ଜୀବିତ ନୁହଁ। ଆମେ ଦୁଇଟା ନାଗରିକତା ଧରିକି ଆମେ ଜୀବିତ ଅଛୁ। କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଆମକୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦରକାର। ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବି ବୋଲି କେବେ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ହେଲା ପାପରୁ ଅନୁତାପ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ଯେପରି ଭାରତ ଲୋକ ବିନା ଭିସାରେ ଆମେରିକା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅନୁତାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବୁ ବୋଲିକି ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ହେଲା ଅନୁତାପ କରି ପାପରୁ ଫେରିବା ଏବଂ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିକି ରହିବାଟା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତରେ ଅନେକ ଲାଭ କରିବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ଘର ଦୁଆର, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଲାଭ କରିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବି ଏ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ, ସେ ଗୋରା ହଉ, କଳା ହଉ, ଜ୍ଞାନୀ ହଉ, ମୂର୍ଖ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ, ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ତାହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଭିସା ହେଇଗଲା, ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ହେଇଗଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପାଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଅଛି କି? ମୁଁ ନିଜେ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଏହା କାହା ପାଇଁ କିଏ ନୁହଁ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ପଚାରିବା ଦରକାର। ମୋ ପାଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଅଛି କି? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ, ଏହା କାହାକୁ ଲେଖିକି ଦେବା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ ଯାହାର ଅଛି ତାର ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର। ଯେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର। ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରିଛି ତାର ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର। ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି? ହାତ ଉଠେଇଲେ। ୟେସ୍, ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର। ଆପଣ ଜଗତରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଯୀଶୁ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ଆଉ ପାପ କରିବି ନାହିଁ, ଅତୀତର ପାପ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ, ଯୀଶୁକୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ? ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା।
एटा आपणकर गोटे प्रमाण पत्र आपण मन परिवर्तन कले एक नंबर प्रमाण पत्र द्वितीय रे आपणकर मन परिवर्तन है बपतिस्म दुई नंबर प्रमाण पत्र आपण को जदी मन परिवर्तन करिसेंती आ जल रे बपतिस्म नै छंती स्वर्ग राज्य रे जीवार आपणकर भिसा हेई गला हालेलुया हालेलुया आ गोटे प्रमाण पत्र आपण को देखौछि पवित्र आत्मा को बपतिस्म हालेलुया पवित्र आत्मा को द्वारा जदि जो माने बपतिस्म हे नाहंती से मानकर प्रमाण पत्र जदि नाही ताहाले स्वर्ग राज्य जीवी बोली मध्य आपण आशा करंतु नाही तेणु पवित्र आत्मा को बपतिस्म केमिति हेबो पवित्र आत्मा को बपतिस्म गोटे बड़ बड़ मीटिंग रे अटेंड करे हेबो नाही पवित्र आत्मा को बपतिस्म गिरजा रे बड़ बड़ चित्कार करी प्रार्थना आराधना कले हेबो नाही पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपण जते बेले जल रे बपतिस्म नेले सेते बेले पवित्र आत्मा आपण मध्य अछि सेही पवित्र आत्मा आपण को भलो मंदर ज्ञान देबो आ से भलो मंदर ज्ञान रे जे चलिबो ताहाले से पवित्र आत्मा को पाइछि हालेलुया जदि पवित्र आत्मा पाइछि आउ जदि भलो मंद विषय जानि नै ताहाले से पवित्र आत्मा ता जीवन रे कार्य करू नाही हालेलुया मो कथा ध्यान रे सहित सुनंतु मो आपण मान को प्रचार करू नाही आपण को शिक्षा देउछि पवित्र आत्मा करो ज्ञान आपण पाइबार अछि पवित्र आत्मा करो शक्ति आपण पाइबार अछि पवित्र आत्मा करो शक्ति जते बेले आपण पाइबे सेते बेले आपणकर रास्ता स्वर्ग जीवा पाई खोली जीवो हालेलुया आपणकर भिजा पवित्र आत्मा करो भिजा पवित्र आत्मा करो शक्ति रो भिजा हालेलुया जो माने पवित्र आत्मा को द्वारा बपतिस्म हेचंती प्रेज द लॉर्ड केते जण पवित्र आत्मा पाइछंती यस डाउट अछि डाउट अछि डाउट अछि पवित्र आत्मा के पाइछंती डाउट अछि जो दिन आपण प्रभु को त्राणकर्ता रूपे ग्रहण कले जो दिन आपण त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करे बपतिस्म हेले से दिन आपण माने पवित्र आत्मा पाइछंती हालेलुया एतिके जे आपण माने पवित्र आत्मा को व्यवहार करू नाहंती पवित्र आत्मा को द्वारा प्रार्थना करू नाहंती पवित्र आत्मा को द्वारा वाक्य सुनु नाहंती पवित्र आत्मा को द्वारा आपण माने प्रभुकर आराधना रे उपस्थिति रे प्रभुकर गौरव करू नाहंती आउ सेति पाई पवित्र आत्मा को आपण कोन चापरे रखुचंती सीमित रखुचंती शरीर रो लाज शरीर रो बुद्धि शरीर रो ज्ञान आपणकर पवित्र आत्मा को चापी देउची आपण को मते जानिबा दरकार प्रभु को गृह रे आसीबा समय मो पवित्र आत्मा को नाम रे व्यवहार हेबा पई आसुची हालेलुया तेणु पवित्र आत्मा होची कार्य जदि जणे मनुष्य पवित्र आत्मा को द्वारा वाक्य सुनु नाही ताको वाक्य भलो लागेबो नाही पवित्र आत्मा को द्वारा जने प्रार्थना करू नाही तार प्रार्थना रे सैटिस्फाई लागेबो नाही आनंद लागेबो नाही पवित्र आत्मा को द्वारा जदि आराधना करू नाही ताले ताको आराधना मध्य ताको तृप्ति लागेबो नाही कारण पवित्र आत्मा को आपण व्यवहार करू नाही हालेलुया सेति पई आपण को मु कहूची सदा बेले आराधना करबा समय मोह कोलतो प्रार्थना करतो आत्मा रे उद्दीपित होंतु एति पई मु कहूची जे पवित्र आत्मा आपण जीवन रे जते जागी उठिबो आपणकर जीवन परिवर्तन रो सीमा रहिबो नाही हालेलुया हालेलुया तेरे पवित्र आत्मा को नाम रे आमे देखुछु एबे आमे गुटे वाक्य पढिबा ए सब वाक्य गुडा तो लेखा अछि मात्र मु जोटा कहली सेटा मार्क प्रेरित 1:15 पढ प्रेरित 1:15 एटी लेखा हिची झियो माने एई लेखा अनुसार बाइबल बाहर करी के रखिता एटी वाक्य गुडा लेखा अछि प्रेरित 1:15 जने हां सही समय रे हां